हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे शेप्स के बारे में। ये है स्क्वायर शेप। क्या है बच्चों? ये है स्क्वायर शेप। स्क्वायर के बाद ये क्या है बच्चों? ये है स्टार शेप। ये है स्टार शेप। ये है पेंटागन शेप। ये है हार्ट शेप। ये है ट्रायंगल। ये है ओवल, स्क्वायर, स्टार, पेंटागन, हार्ट, ट्रायंगल and oval. Let's start with color.